ربيع الثقة. السلام عليكم les jeunes, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai le bus. Alors, vous faites quoi exactement? Chacun des les jeunes avec la crise actuelle. واش كاش مورال كاش باش ولا ما كاش فاتيك. On doit garder la pêche les jeunes, on n'a pas le choix. Salam wa rahma. Ça va les jeunes? حبيت اليوم ندير un live, c'est le premier live la page. Salut Ali, ça va? بينورك جعفر بينورك. En fait les jeunes, moi je bosse, je suis en plein tournage. Là, Montréal, la base. Ouais, vous êtes en train de gérer les jeunes la crise actuelle. Et le مشاكل اللي راهم صاريين ما نقدرش نعيط بزاف باسكو كاين لي كاميرا يكابتيو شويه. هلا لطيفه. واش دير زكريا؟ سي une phase qui va passer mais quand même تقدر دير une activité physique وحدك en plein air, tu sors, tu fais sinon via le body weight على بالك اللي تقدر تخدم مي ما تقدرش دير l'hypertrophie اللي تستنى فيها. ولا كان عندك un programme à respecter. La première des choses لازم faut pas que تحبس la diète ديالك. Après, je crois, en voyant avec le coach ou les responsables de la salle, ils peuvent en 3-4 personnes comme sans se mettre comme si on faire une activité. Vous gérez, essayez d'être espacé, je ne sais pas sincèrement, et faites une activité physique. Ahla les jeunes, Hamoudi, واش راك؟ الحمد لله سيدي علي. الليل راهو طويل مازال لي خدمه حتى 3 تاع الصباح. Merci les jeunes. والله ان شاء الله زكريا غدوه ان شاء الله جو ferai une vidéo par rapport à ça parce que même moi la salle غلقتها suite aux instructions et ان شاء الله ندير une vidéo demain ان شاء الله. Je partagerai même des vidéos, des entraînements et chaque entraînement a un objectif X ou Y. Le bavette n'est pas obligatoire les jeunes, donc je suis à l'aise, il y a une distance de sécurité بيني وبين الغاشي ما حش نلبسها ليل ونهار. راكم تشوفوا من بعد عليا 2 mètres 3 mètres, je ne suis pas obligé de porter la bavette. Je dois respecter les conditions, les d'hygiène et les standards d'hygiène. Oui, le sport il est très très important. On vit avec Corona, ça va passer. C'est scientifiquement parlant, c'est un virus qui va disparaître, Inch'Allah. Après quel temps, quelle période, aucune idée, mais Inch'Allah, on va le vaincre, Inch'Allah. Certes la vitamine C mais ما نقدروش ندخلوا في une overdose les jeunes et il faut pas attendre qu'en prenant la vitamine C c'est-à-dire le système immunitaire ديالنا il va avoir le double effet et tout ça parce que en fait le système ديالنا il est réglé naturellement donc on fait la défense يعني naturellement on va l'améliorer certes mais ما تستناوش بلي حتى ترجعوا سوبرمان كله. جو لونسري والله ندمت كنت راح حاب نبارطاجي وندير اون ابليكاسيون وما درتهاش وندمت معليش ربي يجيب الخير ان شاء الله كل عطله فيها خير. لا صال في لو كومبلكس سبورتيف سان جويي مي راهي مغلقوها لنا. Oui, bien sûr, le confinement, les jeunes, là je suis pratiquement seul, des gens maintenant, on termine notre travail, on a des mesures de sécurité les jeunes et j'essaie de passer au confinement, sincèrement, je ferai de mon mieux, le كان ما عنديش حاجة très urgente, والله ما نخرج.
Oui, courir en plein forêt, à l'aise. En pleine forêt, il n'y a pas de problème, à l'aise, très à l'aise les jeunes. On peut courir, s'entraîner seul, une barre ou là, le matériel. On fait du sport le plus normalement du monde. Shukran les jeunes. إن شاء الله نهضروا على الصيام المتقطع. Oui. On fait pas de rassemblement. خلاص حبسنا le sport احنا. Oui, ils ont raison. On doit arrêter l'activité pendant au moins 15 jours, 20 jours. On n'a pas le choix. Soit راح نزيدوا يعني نساكريفيو هاد les 15 jours, les 20 jours, soit on va vivre يعني ça et d'une manière plus difficile, le plus longtemps possible. Quel vaccin? باش تبلي كاين الفاكسان تاع الكورونا. سبحانه. Je mesure combien. اخويا راك اور سوجي حبيبي، راك اور سوجي حبيبي. علاش؟ وي ان شاء الله ان شاء الله. الساعة راهي 9:30 10 والله ما على بالي. Là je suis en plein tournage, oui. Et j'ai pas pu annuler les jeunes. Ma page, elle porte beaucoup plus de 64 000 oui et plus de 93 000 abonnés et plus de 64 000 jeunes. Et j'ai bien partagé ce matin que quand on est seul, il y a un périmètre de sécurité, on peut ne pas porter la bavette les jeunes. Il ne faut pas exagérer quand même, je suis seul là. بعد عليا هامليك حتى واحد قدامي راه كاع بعد عليا minimum 2 mètres, donc c'est pas obligatoire que je porte la bavette. Après quand je bouge, هاي لك la bavette, je vais la porter. Voilà les jeunes. بس هاكي نكون en contact avec les gens قريب ليهم et tout ça pour يعني نبروتيجي روحي نبروتيجي الناس on sait jamais, mais tout le temps تحطها والناس بعد عليك c'est pas justifié. Bien sûr que ما نخرجوش خير, c'est tout à fait normal. On va minimiser c'est-à-dire les contaminations. On fait de notre mieux les jeunes. Voilà, je ferai des vidéos, Inch'Allah, est possible. Je vais lancer la page هادي اللي راني فيها هادي. Je lancerai une vidéo زعما نقول غدوة les jeunes تلاقاو غدوة كاع السبعة نكون أنا وانتوما اللي حاب يدير l'entraînement معايا. On fera un entraînement ensemble, bien expliqué, bien diversifié كاع. Merci beaucoup Karima. Inch'Allah. Wallah, ya Nassim al-Bahr, wallah, je reçois beaucoup de messages et après on essaie de répliquer par des vidéos pour répondre يعني للناس قد ما قدرنا. راني في الجزائر. ربي ينوركم لي جان. Les questions insensées, s'il vous plaît, évitez-les. Je ne les vois pas. À l'âge, je ne vois pas, vous êtes en train de poser. Il y en a qui posent des questions insensées. والله واش نقول لك, هادوك اللي راهم يروحوا للسوبيرات يضربوا على الماكله غدوه وغير غدوه يمرقوا باللي اللاكت ديالهم
هاد لي زاكت هادو ما عندهم حتى معنى انسونسي سي د ليغويزم باسكو او فيت الدوله قالت باللي عندنا ما يكفينا او مينيموم اون اني دونك جو كخوا با كو ليتا مهابل ils vont fermer les supérettes ils vont fermer même ارض اسمه لي سونتر كوميرسيال باب الزوار غلق مي قال لك اونو يبقى مفتوح وين يبيعوا الماكله يبقى مفتوح دونك دوكو جو كخوا با كو لي غروسيست تاع الماكله ولا الحوانت تاع يغلقوا ما حش يغلقوا اون فخا دي زاشا لو بلو نورمالمون دو موند ما تكسروش كاع راسكم. Merci les jeunes. Merci les jeunes. Saha, Nas, Valence, la Bretagne. En fait, moi que j'ai fait mes études à Montpellier, معلول كنت في الفوقة كنت كيما ميتس وستراسبورغ وفي يا ربي فوقها البرد قتلني يا ربي نسيتها البلاصة هذيك بواتشي قتلني البرد هربت ما قدرتش قلعت. تحية لناس بواتشي. Merci les jeunes. يعني ما تقصني على لاواي درك لاواي سا ديبون لا فاز دقيقه نروح ليه دي جون بون لاواي سا ديبون لا فاز اسكو راك دير في البريز دو ماس ولا راك في لا سيش سادير سي لو نومبر تاع لي زيدرات دو كربون كي فون لا ديفيرونس. نمشي لي جون دقيقه. ما يوجعش راسك ان شاء الله ان شاء الله سافا باسي. سي فري كو لانستان تاع لا مامون خاف على بناتها سي تو افي نورمال كوراج سافا باسي ان شاء الله. سي ان فيروس بينا مي لا ستادير لو دوغري دو كونتاميناسيون لي كونتاجيو. كوراج لي جون سافا باسي ان شاء الله كيما نقولوا فيا هاد لي فاكسان صغار سي كوم سي دي فاكسان ان شاء الله ننجحوا ان شاء الله ايمونيزي بوكو ميو. غدوه ان شاء الله ils vont inonder le marché par les produits alimentaires. ما تكسروش كاع راسكم. ربي يستر ان شاء الله. ابو بكر واش رايك خويا؟ غلقت علينا الحوين تاع هذيك يا ابو بكر. الحومه سماطت بلا بك. Non, c'est ça, non, mais tu descends le hanot chéri, c'est pas un problème, tu désinfectes, tu achètes avec des sachets, après tu désinfectes. Il faut pas qu'on devienne quand même des malades. Non, qu'il y a la vitamine D, qu'il y a une Soline, la marque Soline, elle est disponible soit des prises hebdomadaires ou la journalière, ou là, je crois par quinzaine. Selon Bonatero, et c'est vrai, la confirmation de plusieurs laboratoires. Donc, deux laboratoires, il a fait l'étranger ou il a confirmé, mais il un laboratoire, un troisième laboratoire. Au Bonatero, l'équipe a offert un laboratoire algérien, Pasteur, mais il y a براءة الاختراع يعني من عند les Algériens وما يسرقوش حاجة واحدة أخرى. Je crois. يا ودي الكمامات كاع ملاح يا لي جان. سي فوزيت كونتاميني ميتي الكمامه ولا لا بافيت باش تستروا الناس اللي راهم معاكم وانتم ما شاء الله تبراو. سينون لي زوتر الكمامه سي با اوبليغاتوار ايفيتي لي جون ما تقعدوش معاهم بزاف بعاد عليهم سلام باش ما تحطوش الكمامه. Le piment il est bénéfique normalement. Je préfère le curcuma ou le cannelle. Inch'Allah, Najma. Merci beaucoup les jeunes. ربي ينوركم لي جانا. نقول لكم ليله سعيده ان شاء الله. درنا لو لايف هذا ان شاء الله كشما نعاونوا روحتينا نطلعوا المورال لبعضنا ان شاء الله. وان شاء الله اون فا اسيي دو فير دي لايف بور لي زونترينمون. الناس اللي حبت تنطريني معايا في الدار اي دي بور بوستي بليس لو مورال ان شاء الله. اي اون فا سورتير غانيون ان شاء الله انصومبل. غاردي لا بيش. السلام عليكم ليله سعيده وربي يوفقكم ان شاء الله وربي يحمينا ان شاء الله. سلام.